परये सत्तरींतल्यान सुमार 400 ते 500 जाण वाळपय पुलीस स्टेशनाचेर गेले। परये सत्तरींतल्यान भूमिका देवस्थानाच्या वादांत वांटेकार आशिल्ले अशें म्हणत फकत 37 लोकांक कोर्टाचे समन्स आयल्यात। देखून लोकांनी पुलीस स्टेशनाचेर वचून मोर्चा व्हेलो। आरोपपत्र रद्द करपाक पर्येकारांनी पुलिसांक 7 दिसांची मुदत दिल्या। तांणी पुलिशेंतूच थपकल मारल्या। गांवांत वातावरण बरेंच तापलां। तेन्ना तुम्ही कंट्रोल करूंक पावचे ना। तुम्ही 5000 सुद्दां स्टाफ हाडलो न्हू, कंट्रोल करूंक पावचे ना। हे तुमकां पयलींच सांगता। हे टोटली तुम्ही एफआयआर हो दिला रॉंग, टोटली रॉंग। हांव स्वता तुमकां सांगता, हांव स्वता घरा कडेन हांव स्वता घरा कडेन हे तुमकां सगळ्यांक खबर आहा। हांव स्वता एकलो घरा कडेन आणि 37 रोड ब्लॉक करतले। 37 तुम्ही जाय ते ब्लॉक दाखयले मरे, इतले 37 करतले ब्लॉक। तुमकां 37 आयका नासले तुमकां ऐकला ना रे। म्हाका एक उतर सांगा, ऐकताले का ऐका नासले? 37 हे जेन्ना 37 ब्लॉक केलो रोड जाल्यार तुम्ही खंय आसले? राव तुम्ही खंय आसले? राव तुम्ही वळखता 37 ब्लॉक केल्या? राव रे तुम्ही वळखता 37 ब्लॉक केलेल्या? म्हाका स्टेटमेंट सर नाका। तुम्ही नांवां ही घातल्या न्हू, जाल्यार कशे हेजेर घातल्या तुम्ही नांवां? तुम्ही वळखता? 37 तुम्ही वळखता? तो कुशाली वळखता? कुशाली वळखता? तुम्ही येयल्ले कितें रोडार थंय ब्लॉक करतना? स्टेटमेंट रोड ब्लॉक हायवे आहा तो, हायवे स्टेट हायवे ब्लॉक स्टेट हायवे हे टोटली तुम्ही सगळे मिळून रॉंग केला। हे बरें जावपा ना सर, हे बरें जावपा ना। हे थोडे वाडोवपाचे आसा काय प्रॉब्लेम ना आमकां। टोटल फुल येवपाचे आसा ताचे समजा नाका। फाल्यां कोर्टान येवपाचे आसा। नांवां घाला नांवां घाला। इतले कापसता ना जाल्यार घाला 3,500 आमी बसता 3,500 घाला। 37 लोक वोट करतले आणि सर हे कितें आहा पळय, आमकां ज्या दिसा 7 जाणांक आपोवन व्हेल्या आनी तुमी सगळे कॉम्प्रमायज केल्या, बरोबर न्ही? जाल्यार हे तुमी लेटर कोणाक घातल्या जाल्यार ते दिसून आमकां आपोवनाका न्ही। तुमी कितें आमी खंय मोरो आसले कित्याक मारून हे टोटली लोकांचो आमकां लोकांच्या पर्याचे लोक आयज अरावंड 450-500 लोक जमा जाला। का विशय इतलोच आसा, जेन्ना भूमिका देवस्थानाक लॉ एंड ऑर्डर जाल्लेले तेन्ना अरावंड 500-550 लोक थंयसर आसलेले आनी हेंच्यांनी आयओ आसा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, त्याने फक्त नांवां दिला फक्त 37 लोकांची आनी काल कोर्टान तांकां समन्स धाडला फाल्यां अपियर जाया म्हणून हांगासर कोर्टान। जाल्यार म्हणून ते आयज फॅमिली वांगडा सगळे मेळोन ग्रामस्थ हे आयज येयल्लेले आसा वाळपय पुलीस स्टेशनाचेर तांकां पिआयक जाप विचारपाक। 37 लोकांचेर कित्याक बाकीचे लोक खंय गेले जाल्यार आमी जर आसलेले जाल्यार आमकां दाखया न्हू कितें तरी पुरावे दी कितें तरी आसा जाल्यार आमी आसा जाल्यार। जो आतां अजुनूय ते आयज पुलीस स्टेशनारूच आहा की ज्या पर्यंत आपली केजी विड्रॉल करिना त्या पर्यंत आमी हांगाच बसून रावतले म्हणून पिआयक सांगला आनी ते आयज पर्यंत थंय थाण मांडून बसलेले आसा। पयलीं इशू जालो जेन्ना लोकांनी ते रस्तो ब्लॉक केलो, सो ताजे खातीर तांचेर एफआयआर फायल जाली आनी तांकां आतां चार्जशीट जाला। सो सेकंड इशू एक काल्या टायमार रोखडोच 6 म्हयन्यांनी जालो, ते मातशे परत वाद जालो थंय देवळान आनी ते परत पुलिसाचेर कितें फातर मारले म्हणून परत तांचेर एफआयआर जाल्ली। सो फायनली मागीर आतां हे दोनी केसीचेर तांकां चार्जशीट केला। सो चार्जशीट केला म्हणटकच तांकां समन्स आयले। सो आनी कितें 38 लोकांचीच नांवां आशिल्लीं, पण थंय लोक उपस्थित आशिल्ले 3-4 हजारा वयर लोक। सो फक्त स्पेसिफीक 38 मोजकीच नांवां तांची आशिल्ली, तातूंतली अर्द लोक तर थंय नाशिल्लेच ते घटना घडली तेन्ना। सो ते मातशें चुकीचें। सो आमी रिप्रेझेंटेशन दिलां माननीय मुख्यमंत्र्याक आनी वी टोल्ड देम दॅट तांकांय मान्य आसा की
जे लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन तांणी हातान घेतले ते घेवपाक जायनाशिल्ले आनी ते मान्य करतात की तांचे कडेन चूक घडली म्हणून आनी दे हॅव प्रॉमिस दॅट हाचे फुडें अशें केन्ना जावपाचें ना. पण जे पुलिसान तांचेर FIR फायल केल्या ऑर आतां चार्जशीट जाला तातूंत अर्द लोक ते कितें म्हणटा आमचेच कित्याक फक्त 30 लोकांची 40 लोकांची नांवां सगळोच गांव आशिल्लो थंय. सो इवन यू हॅव टू फायल अ FIR ऑन ऑल द 4000 पीपल. सो आनी घटना कित्याक जाली, कित्याक FIR जालो, we told Honorable Chief Minister what happened first time, what happened the second time, and they have promised Chief Minister that henceforward that nothing like this is going to happen. आणि माननीय मुख्यमंत्र्यान डायरेक्शन्स दिल्या की जाता तितले बेगीन दिस केस विल बी रिजॉल्व. ज्यो कितें पळय FIR फायल केल्या चार्जशीट जे समन्स आयल्या तांकां दॅट मॅटर विल बी हँडल्ड अँड वी विल टेक केअर ऑफ द